다카의 남서쪽에 위치한 케라니 간지는 방글라데시의 대표적인 의류 생산 지역이다. 길 양옆으로 소규모 의류 공장들이 밀집해 있고 거리에는 원단과 옷을 나르는 사람들이 오간다. 마치 동대문 뒷골목을 옮겨놓은 듯한 이곳은 의류 원단을 거래하는 시장이다. 안녕하세요. 안녕하세요. 살람. 사람. 한국말 예, 알아요, 내가. 조금 알아요. 10년 있으니까. 한국에? 예. 어떤 일 하셨어요? 이거 가구 공장이에요. 가구? 가구 공장. 아, masuk ya, 가구 masuk. 공장. ये इन्हें कपूर मार्केट है ना कपूर बढ़ते कि नहीं आनी अन्य अपने पेंट कपूर एक नाम ना अन्य ना साइड को राम मनी बिटी गुरी हरा पेंट बनाया बिटी गुरा बरो एला के माने कि ना एला के माने कस्टमर से हरन्या और पेंट बनाए 이곳은 케라니 간지에서 꽤 유명한 의류 시장. 미처 다 지어지지 않은 이 건물에 200여 개의 의류 공장과 도매업체가 모여 있다. 벽은 거칠고 제대로 된 문 하나 없는 이 공간에 자리 잡은 소규모 영세 공장들. 이방인이 불쑥 들어가도 전혀 이상하지 않은 구조와 분위기다. 바나나? 감? 나 뺏어 먹는 거 아니에요, 점심? 아니, 좀. 그래도 생각보다 사람들이 어려워하지 않아서 오히려 들어오라고 말씀하시더라고요. 그래서 다들 너무 밝아가지고 오히려 저는 긴장하고 있었는데 들어오라고 해서 찍으라고 하시니까 그 대부분 다 그래요. 여기. 간판도 없는 작은 청바지 공장. 노동자들이 묵묵히 일하고 있다. 이곳 케라니 간지의 공장에서 생산되는 청바지는 수출용이 아니다. 오직 방글라데시에서만 판매된다. 이 말은 메이드 인 방글라데시라는 라벨이 붙지 않는다는 의미다. 이건 어떤 작업하시는 거예요? এটা চাপ দিতেছি চাপ দিতেছি 나이가 어떻게? 36 36살이요? 저랑 동갑이신데? শিল্প কারখানা অনেক বেশি আর কি হ্যাঁ পোশাক শিল্প অনেক বেশি আমার ফ্যাক্টরিতে টানাকা 4 তলায় আমরা কাজ করে মনে করেন যে 20 জন মনে করেন যে সকাল 9টা থেকে মনে করেন রাতের 12টা পর্যন্ত 청바지가 만들어지는 과정에 관심 둔 적 없는 나는 그저 신기하기만 하다. 청바지 공장의 노동자들은 그런 내가
신기한가 보다. 낯선 사람이 오면 뭔가 기술을 보여주고 싶을 때가 있다. 요거 잘하고 있다는 걸 보여주고 싶은 마음, 나도 알 것 같다. 이렇게 다운된 기분으로 막 이렇게 일하는 것인 줄 알고 뭔가 신뢰하는 게 아닌가 하는 생각이 들었는데, 그래도 사실 표정도 밝으시고 일도 재밌게 하시는 것 같아서 좀 마음이 좀 놓였달까 그랬습니다. 무샤라프는 이 청바지 공장에서만 9년째다. 이곳에서 형님 같은 존재다. প্রায় কাজ শিখছি তো প্রায় মনে করেন যে আজকে 14 বছর হবে যাওয়ার পরে মনে করেন যে এদিক তো নেই আর কি ছোটোবেলার তো নেই মনে করেন যে এই কারখানায় ঢুকছি আমার কিন্তু সার্গিত ছিলাম দেখা গেছে একজনের মাধ্যমে সার্গিতে আগে যায়া পরে কাজ শিখছি 아침 일찍 시작된 노동. 11시가 지나면서 리듬이 떨어지고 기계도 사람도 지치기 시작한다. 이 시간이면 어김없이 나타나는 사람들이 있다. 공장 주변을 맴도는 떠돌이 상인들이다. এটা তিল কালিজিরা এটা খাইলে শরীরের জন্য ভালো এটা শরীরে এনার্জি বাড়ায় এটা কি দিতে তিল লেবু কালো জিরা আদা 60원짜리 차 한 잔이 제법 위로가 된다. 덕분에 시간과 에너지도 아낄 수 있다. রে বিক্রি করি গড 떠돌이 상인들은 말수는 적지만 유쾌하고 장난기가 넘친다. 덕분에 노동자들은 잠시나마 마음의 여유를 누린다. 그래서 노동은 고되다라는 이 말 হানা로 단정 지을 수 없다. এনে মনে করেন আমার ভাগ্য তাই কিনা লয়ে আছে আমার রিজিকে আছে এটা এখানে মনে করেন এটা করি কাজ কাম করতেছি খাইতেছি আমার পরিবার সহকারে লইয়া বাঁচতেছি দুই মুঠ দুই বেলা ভাত খেয়ে বাঁচতেছি 결국 이날 작업은 늦은 밤까지 이어졌다. 새삼스러울 것 없는 익숙한 하루의 반복. 이 도시에서 버티며 살아가는 노동자들의 일상이 그날의 카메라 속에 남아있다. 헤라니 간지에서 북쪽으로 30분. 아슐리아는 대형 의류 공장들이 집중된 공단 지역이다. 지방 출신 노동자들이 일자리를 찾아 아슐리아로 몰린다. 아슐리아에서도 손꼽히는
대규모 수출 전용 의류 공장. 이 공장에서 노동자들이 만드는 옷은 메이드 인 방글라데시라는 이름으로 전 세계에 수출된다. আমার ফ্যাক্টরির ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রোডাকশনের ক্যাপাসিটি হচ্ছে পার ডে আপনার 15,000-এর ক্যাপাসিটি আছে। এটা আমার মালয়েশিয়ার অর্ডার, 2 লাখ পিসের অর্ডার, $4 লাখ কাজ, মিনিমাম $4 লাখ কাজ। আর ইংল্যান্ডে আমি শিপমেন্ট করি, আর আমেরিকাতে 5 স্টার অ্যাপারেলস, আর সিগনেচার সোর্সিং হচ্ছে আপনার ইয়েতে জাপানে কিছু মাল শিপমেন্ট করি জাপানে। শ্রমিকদের কারণে আসলে আমি মনোযোগ করি, আসলে এই দক্ষ শ্রমিকের কারণেই আসলে আমাদের যেই পোশাকের বাজারে সুনাম আসলে তাদের জন্য আসলে সম্ভব হয়েছে এটা। 방글라데시는 중국에 이어 세계 2위의 의류 생산국이다. 4,500여 개의 공장에서 400만 명의 노동자들이 메이드 인 방글라데시를 만든다. 다양한 브랜드의 옷에서 메이드 인 방글라데시를 쉽게 찾아볼 수 있다. 납품일이 가까워지면 이런 대규모 공장에서는 여기저기 큰 소리가 나기 마련이다. তোমরা যদি দুর্নীতি করো আমি কারো কোনো ওয়ার টাইমে দিব না, ঠিক আছে? এটা ওরা কারা যা করবো এটা ওরা করবে। দুই সব কমপ্লিট হয়েছে গা? বইতে পারি না কত দূর আছে ওনার সামনে গিয়ে 3 সেম উপরে দাও, ঠিক আছে? 3 সেম উপরে হলো পকেট জনিব অ্যাপারেল ফ্লাপ। তিন দিনে হয়েছে শেষ। যে পকেটটা আছে, পকেটটা হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি এই জায়গায় আসবে। পকেটটা এই জায়গায় এসে পড়ছে, পকেটটা এখন এই জায়গায় চলে যাবে, পকেটটা এখন এই জায়গায় চলে যাবে, ঠিক আছে? তুমি দুইটা বান্ডিল শেষ করছো, আমি একটা বান্ডিল পাইছি। 손이 멈추면 생각이 들어온다. 빨리 사귀고 다시 움직이는 수밖에 없다. 이런 일들은 좀처럼 익숙해지지 않는다. এই তিনজনের মধ্যে একজন মিস্টেক করে দিতেছে, আর সাইজ বা সাইজ দিতেছে, আর মিস্টেক করে দিতেছে সামনে থেকে বান্ডিল। এই জন্য ওনার মিলাইতে আবার কষ্ট হইতাছে। এর লেগে ও বলতেছে সুপারভাইজারে যে বান্ডিল কোথায় মিস্টেক হইতাছে, আমার কাজ করতে সমস্যা হইতাছে, এর কাছে আবার কাজ জমা, ও মিলাইতে পারতেছে না, মিস্টেক আসতেছে 2 বান্ডিল 3 বান্ডিল এক লগে মিস্টেক আছে, এই জন্য ও মিলাইতেই পারতেছে না, সেই জন্য আর কি চিল্লাইতেছে। ওরা খোল কে তোকে কাঁচা কাটানো। আমি 14-15 বছর বয়স থেকে গার্মেন্টস চাকরি করি, আর এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখতাম যে বাসায় থাকতাম ওখানে 80% মানুষই হচ্ছে গার্মেন্টসে চাকরি করতো, এই জন্য আমারও ইচ্ছা ছিল যাব। তাছাড়াও পারিবারিক সমস্যা ছিল, সেই জন্য আর কি গার্মেন্টসে আসা। 사디아는 중학교를 중퇴하고 학업 대신 월급을 택했다. 그렇게 자신도 공장에 다니는 80% 중 한 사람이 됐다. 벨소리가 점심시간을 알리면 사람도 기계도 일제히 멈춘다. 18. 사디아의 시간도 공장의 시계에 맞춰 흐른다. আপনি আমি এনে বসি। 사디아의 남편 사가르. 그도 이 공장에서 일한다. হাত দিয়ে খাবো না। বস খাবেন না আপনি? না বসে খাতে খাবো। আমি আসি। 두 사람은 결혼한 지 2년이 채 안 된 신혼이다. 사가르는 18살에 일을 시작해 벌써 5년째다. 열심히 성실하게 일한 덕분에 지금은 생산 라인 하나를 책임지고 있다. 남편 앞에서 사디아는 딱 18살 소녀다. 사가르는 늘 무표정이지만 아내에 대한 마음은 감추지 못한다. আমার
মাঝে মাঝে কিন্তু এখানে হাজার সমস্যা থাকে। না মিশা কথা, সবসময় খাওয়াই দেয়। দেখা হয়েছে আমি গার্মেন্টসে চাকরি করতাম, তখন হঠাৎ করে ওই একদিন ইন্টারভিউ দিতে আসলাম, আর এখানে আমার আন্ডারে কাজ করতো, সেইখান থেকে আর কি ওর সাথে পরিচয় থেকে ভালো লাগা, তারপর ভালোবাসা, তারপর বিয়ে। আমি যদি সকালবেলা, আমি কখনো সকালবেলা খাই না, তো সেই অবস্থায় আমি না খাই চাইতাম, ও আমার নাস্তা এনে দিত, বা মাঝে মধ্যে সবার ছুটি হয়ে গেলে আমার রেখা দিত, আমার এটাও সেটা আইনা দিত, মানে অলওয়েজ সবই করতো ফ্যাক্টরি থেকেও। 점심을 먹고 남은 30분. 젊은 부부는 잠시 공장을 잊고 꿈을 나눈다. এখন স্বপ্ন কাছে যে কিছু টাকা পয়সা জমায় জায়গা জমি করে কিনে একটা বাড়ি টাড়ি করবো, এরকম স্বপ্ন মানুষের স্বপ্ন যেরকম থাকে ওই রকম বাড়ি টাড়ি করবো, ভবিষ্যতে ছেলে মেয়ে নিতে হবে, তাকে মানুষ করতে হবে। ওই তো ঘর বাড়ি করা, বাবা মারে দেখাই দেওয়ার, এটা আমরা পারি। 꿈이 있다는 건 참 좋은 일이다. 바라보는 것만으로도 유쾌해진다. 불 꺼진 공장 안에서는 지극히 현실적인 대화가 오간다. 가족을 위해 버티는 삶을 사는 이들. 어딘가 단단해 보인다. কি খাবার আনছেন আপনারা? ডিম মাছ, ডিম মাছ কম তো কইছি তো। বেগুন ভাবলাম তো খাইলেন তো না, আমি তো আর দোষ নাই। তোরা হাতছো আগো কে হাজি, আমি এমনি কইছি খাওয়াই দিতে চাইছি, খাই নাই, এই দোষ কে আমার? সকালবেলায় যে এগুলো আবার গুছগাছ করে আনতে কষ্ট হয় না? কষ্ট হয় না তাই রান্না করা লাগে, এই যে আসলে এই ভোর 5টা বাজে, 4টা বাজে, 4টায় ওঠে, 5টায় ওঠে। 농담처럼 건넨 한마디가 결코 가볍게 들리지 않는다. 이 도시락은 이들에게 노동을 위한 또 하나의 노동이다. 마치 시간이 정지된 것 같다. 기계가 멈춘 지금 사람들도 쉬고 있을 거라 생각하니 이 고요함이 인간적으로 느껴진다. 어쩐지 이 풍경이 낯설지 않다. 전부 꽉 차 있었잖아. 일하고 있었는데 사람들이 빠지고 나서 이게 중단이 된 모습이, 그러니까 다 이런 거를 이것도 보면 이렇게 꼽아놓고 가셨더라고요. 그래서 이게 일을 하다가 바로 딱 끊고 먹으러 나간 거잖아요. 건설 현장 같은 경우에도 사람들 밥 시간 되면은 연장 같은 거 딱 두고 그냥 나가버리거든요. 공장은 거대한 재봉틀이고 노동자들은 마치 그 안에 부품 같다. 제가 건설 현장에서 일할 때도 보면은 일 끝나면은 연장 딱 놓고 그냥 밥 먹으러 갔다가 밥 먹자마자 바로 누워서 자거든요. 컨테이너나 사무실 같은 데서. 일을 퇴근까지 하기 위해서 에너지를 비축해둬야 되는 시간이기 때문에 정말 최선을 다해서 자려고 노력을 하거든요. 아, 빨리 밥 먹고 자야겠는 마음 자체는 비슷하구나. 서른여섯 무샤라프의 점심시간은 남들보다 1시간 늦다. 그리고 빠듯하다. 가장인 그는 점심시간이면 릭샤로 20분 거리에 있는 집으로 향한다. 남는 40분 동안 공장에서 일하는 아내를 대신해 두 아들을 챙겨야 한다. 아이들은 올해로 4살과 5살이 됐다. ক্যামেরা করতেছি মনে করেন পরিবার আগে মনে করেন যে দেখা গেছে যে আয়সা অগর একটু গোসল করাই, তেল পানি দেই,
মনে করেন যে খাওয়ার লাগা করে পরে আমি লাস্টে খাই। অনেক সময় দুপুরবেলা দেখা গেছে যে না খেয়েও যেতে হয়, টাইম হয়ে গেল গা। 자신보다 아이들이 먼저인 삶. 가족을 위해 짧은 식사를 마치고 다시 청바지 공장으로 돌아가야 한다. আমার প্রথম কাজ করছি মনে করেন 10,000 টাকা বেতনে, আস্তে আস্তে মহাজন মনে করেন 15,000 টাকা বাড়াইছে। কাজ করতে তো কষ্টই হয়, কাজ করতে মনে করেন কেউ কাজ ছাড়া কেউ বেতন দেয়। এখন দেখা গেছে কাজ করে জেনে মনে করেন করি 8-10 ঘন্টা ডিউটি, এখানে করি রাতে 12টা পর্যন্ত, 12 ঘন্টা ডিউটি করতে হয়, অনেক সময় 24 ঘন্টা ডিউটি করতে হয়। এইটি আর কষ্ট, মানুষের জীবন তো কষ্ট অনেকেই থাকে। 작업이 멈추면 긴장이 풀리고 피로가 밀려든다. 노동력이 아니라 사람이기에 느낄 수 있는 감정이다. 달콤한 휴식은 늘 짧은 법이다. 이들과의 거리가 조금씩 좁혀지고 시간이 쌓이면서 다른 것들이 보이기 시작한다. 저 사진 카메라 사진 한 장 찍어도 될까요? 원피처. 처음에는 옷공장이라고 해가지고 이 원단들이나 이런 것들이 더 컬러풀할 줄 알았는데 여기 히잡들 보면은 막 노란색도 있고 막 핑크색, 빨간색, 형광색도 있어요. 저쪽에 보면은. 근데 너무 색이 예쁜 것 같아요. 이 복장 자체가. 반복되는 일상 속 각자의 리듬을 발견했다. 그 리듬 안에서 사람들은 일을 하고 살아간다. 하루 중 가장 반가운 순간, 퇴근 시간이다. 오늘 하루도 잘 버텼다. ওটা কি বুকিং নাকি? এটাই 사디아는 벤이나 트럭을 개조한 미니버스로 공장을 오간다. 공장 노동자들은 공장 근처에 살거나 사디아처럼 차로 출퇴근해야 하는 외곽마을에 산다. 오늘 작업과 가족, 걱정 등 여러 가지 생각들이 교차한다. 젊은 부부는 퇴근길에 함께 할 수 있어서 그저 좋을 뿐이다. 공장에서 집까지는 30분. 공동주택의 2층. 월세 7만 원의 단칸방이 젊은 부부의 보금자리다. 단출한 살림살이, 욕실과 화장실, 주방은 공동으로 사용한다. 공장 밖에서 사디아는 아직 일상이 낯설고 서툴다. 사가르는 그런 사디아를 조용히 돕는다. এটা কত? 이 도시에서 살려면 불편함은 안고 가야 한다.
처음엔 낯설기만 했던 공동주방도 이젠 제법 익숙해졌다. না 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 আমি মাছটা মাখতেছি তুমি জাস্ট ধুয়ে দাও 수도꼭지 대신 설치된 오래된 펌프. 설거지조차 간단하지 않다. 가끔은 이 모습 그대로 여기에 머물게 될까 문득 두려워질 때도 있다. 다카에 온 지 3년. 기대했던 좋은 집, 깨끗한 환경도 아니지만 당분간은 둘이 함께 견뎌야 한다. আগে খারাপ লাগতো প্রথম ফার্স্টে যখন ঢাকা আসছি তখন ইচ্ছা করতো না এখানে থাকতে ভাল লাগতো না অনেক গাড়ি ঘোড়া অনেক মানে হচ্ছে অনেক শব্দ অনেক ভয়েস ভাল লাগতো না ফার্স্ট টাইম যেটা হলো সেটা বাধ্যতামূলক ঢাকা শহরে বাধ্যতামূলক থাকে বাধ্য হয়ে থাকে থাকাই লাগে কাজকর্ম করি আর সে থাকা লাগে ভালো লাগে 그리고 하나 더 함께할 사람이 있다는 것. 그 자체로 위로가 된다. 다시 시작된 하루. 거리는 오늘도 수많은 일상들이 부딪힌다. 다카에서는 220만 명의 릭샤 운전사들이 매일 거리를 달린다. 수많은 사람들이 이를 찾아 이 도시로 몰려들었다. 그들을 다 감당하기 벅찬 도시는 교통체증과 환경오염으로 몸살을 앓는다. 사람이 많다는 건 그만큼 버려지는 것도 많다는 뜻이다. 길을 걷다 만난 풍경. 쓰레기가 쌓인 곳은 작은 하천이었다. 쓰레기는 도시가 움직인 흔적이다. 쓰레기강을 따라 걷다가 우연히 눈에 들어온 버려진 천 조각들. 쓸모를 다해버린 것 같은 옷의 흔적이다. 세계 2위의 의류 생산국가 방글라데시. 그 수많은 옷공장에 남겨진 천 조각들은 이렇게 버려지고 그대로 사라지는 걸까? 그런데 최근 다카에서는 버려지는 옷과 천 조각들이 어디론가 모이고 다시 쓰이기 시작했다. 케라니간지의 옷 공장 주변에서는 천 조각들을 수거하는 트럭들을 매일 볼 수 있다. গার্মেন্টসের আহে জুট এটি আইনা দোকানে আইনা যারা ওই যে টুকরা কাটা কাপড় বেছে ওরা কাটটা কাটটা প্যান্ট বানায় ছোটো বাচ্চাদের পকেট এই যে পকেট দেয় এই পকেট দেয় তারপরে কলার এই যে কপ এগুলো বানায় 보잘것없던 자투리천들은 노동자들에게 새로운 일을 만들어줬다. 천 조각들을 수거해서 정리하고 되파는 전문적인 업체도 생겨났다. 이 천 조각들이 옷공장으로 가면
재봉사의 손을 거쳐 또 다른 옷의 일부가 된다. 자투리 천이 일정한 크기가 되면 재활용될 수 있다. 하지만 그렇지 못한 아주 작은 천 조각들도 있다. 그런 것조차도 다카에서는 허투루 버려